Hello guys, good morning, good morning. Ito po yung aking papakita ano po ito? Swamping po ito ng bulldozer. Ayan po. D6R. Ayan po, na Caterpillar. Yung una po in-upload, Komatsu po yun. Ayan po, magkaiba po yung dashboard niya. Tingnan nyo, iba yung dashboard niya. Tapos ito po yung lock niya. Ito naman yung lock niya. Pag binaba mo yan, open na po yan. Tapos ito yung high speed niya, yung lakas niya, mabilis. Ito mabagal, mabilis, pabilis. Yan. Yan yung 1, 2, 3. Tapos ito naman po yung left and right. Ayan, left and right yan po. Ayan, nakalock po yan. Oh. Tapos ito naman po yung sa tilting niya. Ayan. Kita nyo. O sige po, yun lang po guys. Bye bye.